हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ब्लॉग्स। चलन देखा ढेंकानाल किपर दंड मेरुजात्रा पालन कर चलन सांग मैंने देखा। पानी नहीं पानी टाइम नहीं देखा जाए अरे बोलो पानी कहीं बे अबे की मैनेजमेंट टिकेट भी पानी अच्छे ओहो पानी ना एकर टिके अच्छे आनंद गवार पानी नहीं बाबा अरे बोलो ठाकुर नाइले पानी तो नहीं बाटे रे वो कहला हरी बोलो
ନା ଆଗୁଆ ଆମ୍ବଡ଼ି ଧରୁଛୁ ଆମ୍ବଡ଼ି ଏଟା ସୁରେଶ ଦେବି ଯେ 101 ଛୁଆ ତାର ହବ ଚାନ୍ଦା ସୁରେଶ ଶୋଇଛି ଏଇନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ହଁ ବା ଠାକୁର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଆସିଲେ ହାରି ବାହାରକୁ ଆମ୍ବ ଫିଙ୍ଗିବେ ଆଗରେ ସାଇଡ୍ अरे बुआ अरे चप्पल भी दिए छोड़ जाइए अरे बुआ कोड़ा आई जो बोल बाटे के आलची छाड़ी गले ठाकुर अरे ठिया बड़ सोईता सोईता ना ना तब डाकिए सोईता सोरे जा ओडने परमानेंट बेसी छाड़ी गले अरे बुला नहीं जा है दा कॉमेडी करनी आंबा बिकले रे मोबाइल बिकले
ଦଳେ କମେଡିଆନ ଲୋକଟା ଖାଇନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦରକାର ପାଖକୁ ଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ भगवान प्रभु ईश्वर नारायण ଅଛି ଗୋଟେ इयाड़े प्रभु इयाड़े प्रभु प्रभु इयाड़े प्रभु प्रभु इयाड़े प्रभु प्रभु ନିଜେ ରଖିଦେଲା ଭଲ କରୁନୁ ଏରା କାମ ନୁହଁ ଆମେ 9 ସେଟ୍ କଲା ପତ୍ର ନବାନି ପତ୍ର ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଲି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ହିଁ ରହିଲା ଅଛି ଆମ୍ବ କେତେ ଗୁରା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଥିବ ହଁ ଉପର